Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ghina Fauzia Rafidah. In this video, I'm going to make a consecutive interpreting. So, I hope you guys enjoyed and let's get started. Depression is the leading cause of disability in the world. In the United States, close to 10% of adults struggle with depression. But because it's a mental illness, it can be a lot harder to understand than, say, high cholesterol. Depresi adalah penyebab utama kecacatan di dunia. Di Amerika Serikat, hampir 10% remaja-remaja berjuang dengan depresi. Tetapi, karena itu penyakit kejiwaan, akan menjadi lebih sulit untuk dipahami dibanding misalnya kolesterol tinggi. One major source of confusion is the difference between having depression and just feeling depressed. Almost everyone feels down from time to time. Salah satu yang membingungkan adalah perbedaan antara mengalami depresi dengan merasa depresi. Hampir semua orang merasa sedih dari waktu ke waktu. Getting a bad grade, losing a job, having an argument, even a rainy day can bring on feelings of sadness. Sometimes there's no trigger at all. It just pops up out of the blue. Then circumstances change, and those sad feelings disappear. Mendapat nilai jelek, kehilangan pekerjaan, bertengkar, bahkan ketika hujan itu dapat membuat kita merasa sedih. Kadang tanpa ada pemicu, itu tiba-tiba muncul. Lalu ketika keadaan berubah, rasa sedih pun hilang. Clinical depression is different. It's a medical disorder, and it won't go away just because you want it to. It lingers for at least 2 consecutive weeks and significantly interferes with one's ability to work, play, or love. Depresi klinis itu berbeda. Ini adalah gangguan medis dan itu tidak akan hilang karena keinginanmu. Depresi klinis bertahan selama 2 minggu dan secara signifikan mengganggu kemampuan seseorang dalam bekerja, bermain, atau mencintai. Depression can have a lot of different symptoms: a low mood, loss of interest in things you'd normally enjoy, changes in appetite, feeling worthless or excessively guilty, sleeping either too much or too little, poor concentration, restlessness or slowness, loss of energy, or recurrent thoughts of suicide. Depresi bisa memiliki berbagai gejala yang berbeda-beda. Suasana hati yang muram, hilangnya ketertarikan pada sesuatu yang kalian sukai, nafsu makan yang berkurang, merasa tidak berguna atau rasa bersalah yang berlebihan, tidur kurang atau berlebihan, konsentrasi yang menurun, kegelisahan dan kelambatan, kekurangan tenaga, atau berpikir bunuh diri secara berulang-ulang. If you have at least 5 of those symptoms, according to psychiatric guidelines, you qualify for a diagnosis of depression. And it's not just behavioral symptoms. Depression has physical manifestations inside the brain. Menurut pedoman kejiwaan, jika kamu memiliki paling tidak 5 gejala tersebut, kamu bisa didiagnosa memiliki depresi. Dan depresi tidak hanya berdampak pada perilaku seseorang saja. Depresi memiliki dampak fisik di dalam otak. First of all, there are changes that could be seen with the naked eye and X-ray vision. These include smaller frontal lobes and hippocampal volumes. Pertama, ada beberapa perubahan yang dapat dilihat secara langsung oleh mata dan penglihatan X-ray. Ini termasuk pengecilan volume lobus frontal dan hippocampus. On a more micro scale, depression is associated with a few things: the abnormal transmission or depletion of certain neurotransmitters, especially serotonin, norepinephrine, and dopamine, blunted circadian rhythms, or specific changes in the REM and slow wave parts of your sleep cycle, and hormone abnormalities, such as high cortisol and deregulation of thyroid hormones. Dalam skala yang lebih kecil, depresi berkaitan dengan berbagai hal. Transmisi abnormal atau penipisan neurotransmitter tertentu, terutama serotonin, norepinefrin, dan dopamin.
Ritme sirkadian yang kacau atau perubahan spesifik pada rem dan gelombang lambat pada siklus tidurmu, dan keganjilan hormon seperti kortisol tinggi dan deregulasi hormon tiroid. But neuroscientists still don't have a complete picture of what causes depression. It seems to have to do with a complex interaction between genes and environment, but we don't have a diagnostic tool that can accurately predict where or when it will show up. Tapi, para ilmuwan belum mendapatkan gambaran lengkap dari penyebab depresi. Sepertinya itu berkaitan dengan interaksi kompleks antara gen dan lingkungan. Tapi, kita tidak memiliki alat pendeteksi yang bisa memprediksi secara akurat di mana dan kapan depresi itu akan muncul. And because depression's symptoms are intangible, it's hard to know who might look fine but is actually struggling. Dan karena gejala depresi tidak kasat mata, itu akan sangat sulit untuk mengetahui mana yang terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya tidak baik-baik saja. According to the National Institute of Mental Health, it takes the average person suffering with a mental illness over 10 years to ask for help. But there are very effective treatments. Medications and therapy complement each other to boost brain chemicals. Menurut Institusi Kesehatan Mental Nasional, rata-rata penderita kejiwaan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk meminta pertolongan. Tetapi, ada perawatan yang efektif. Pengobatan dan terapi saling membantu dalam meningkatkan zat kimia pada otak. In extreme cases, electroconvulsive therapy, which is like a controlled seizure in the patient's brain, is also very helpful. Other promising treatments, like transcranial magnetic stimulation, are being investigated too. Dalam kasus yang serius, terapi elektrokonvulsif yang seperti mengontrol kejangan pada otak pasien juga sangat membantu. Sedang diteliti juga perawatan lainnya yang menjanjikan seperti transcranial magnetic stimulation atau TMS. So if you know someone struggling with depression, encourage them, gently, to seek out some of these options. You might even offer to help with specific tasks, like looking up therapists in the area or making a list of questions to ask a doctor. Jika kamu mengetahui seseorang sedang berjuang melawan depresi, dorong mereka secara pelan-pelan untuk mencari beberapa pilihan tersebut. Kamu mungkin bisa menawarkan diri untuk membantu dengan tugas-tugas tertentu, seperti mencari tempat terapi di daerahmu atau menuliskan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada dokter. To someone with depression, these first steps can seem insurmountable. If they feel guilty or ashamed, point out that depression is a medical condition, just like asthma or diabetes. Bagi penderita depresi, langkah-langkah awal ini terlihat sulit dilakukan. Jika mereka merasa bersalah atau malu, tekankan bahwa depresi adalah kondisi medis seperti asma atau diabetes. It's not a weakness or a personality trait, and they shouldn't expect themselves to just get over it, any more than they could will themselves to get over a broken arm. Itu bukan sebuah kelemahan atau sifat kepribadian, dan mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja, sama seperti mereka tidak bisa mengabaikan lengan yang patah. If you haven't experienced depression yourself, avoid comparing it to times you've felt down. Comparing what they're experiencing to normal temporary feelings of sadness can make them feel guilty for struggling. Jika kamu belum pernah mengalami depresi, hindari membandingkannya dengan masa ketika kamu merasa sedih. Membandingkan pengalaman mereka dengan keadaan normal perasaan sedih yang sementara dapat membuat mereka merasa bersalah karena mereka merasa begitu kesusahan. Even just talking about depression openly can help. For example, research shows that asking someone about suicidal thoughts actually reduces their suicide risk. Bahkan, hanya dengan membicarakan depresi secara terbuka dapat membantu. Contohnya, riset menunjukkan bahwa menanyakan pemikiran tentang bunuh diri dapat mengurangi resiko mereka melakukan bunuh diri sungguhan. Open conversations about mental illness help erode stigma and make it easier for people to ask for help. And the more patients seek treatment, the more scientists will learn about depression, and the better the treatments will get. Pembicaraan terbuka mengenai penyakit kejiwaan membantu mengikis stigma dan membantu seseorang lebih mudah untuk meminta pertolongan. Dan semakin banyak pasien yang mencari penyembuhan, makin banyak yang bisa kita pelajari mengenai depresi oleh ilmuwan, dan semakin baik pula perawatan yang bisa diberikan.
Okay, I think that's all, and thank you so much for watching my video. Hope you guys enjoyed, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.